Nibagagsa pa Pilipinas sa tuyan dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Dailukat manan ti voter registration ti COMELEC para ti masungad a panagbubutos. Tapna dadoy ti maakomodar ngagparehistro jaya ti COMELEC ti Register Anywhere program ken satellite registration. Detalye danon ni Dante Gito. Alas 8 pailaeng nakapilan da Antoinette at taga Country Club Village Barangay tapno agparehistro kas botante iti opisina ti COMELEC. Malaksid gamin nga addan ni Antoinette iti usto at awen tapno agbotos kasapula na metlaeng daytoy iti scholarship grant nga ap-applyan na. Less hassle din. Ganun. Tapos para maasikaso na agad. As individual need po natin mag-vote. Madali naman, hindi naman siya mahirap. Yung mga nag-asikaso sa inyo? Meron pong mga nag-guide. Ang rugi ti voter registration period para iti agsaruno ang national midterm elections ken barangayan sangguni ang kabataan elections sinton 2025. Binibigyan ng COMELEC ang importansya ng pagpaparehistro. Kasi para makaboto ka, you need to register. You have to be qualified. First, you have to be 18 years of age. You must be a resident of the Philippines for at least 1 year and then 6 months in the place where you are going to register and where you want to be voted upon. Iti datos ti COMELEC Benguet iti agdama pakabukla na 417,462 ti bilang dagiti regular voter ken 123,798 voter. Dumanon met iti agarup 10,000 tinainayon kas regular voters si dinapalabas at tawen apanggapda ang maartapan ita at tawen. Iti met entero a rehiyon dumanon na iti nasurok 1 million ti regular registered voters ken nasurok 367,000 met ti SK voters. Tapnumat nabibiit ang maidanon dagiti serbisyo ti komisyon, jaya da ti Register Anywhere program para iti new registration, correction of entries, update of entries, ken reactivation uray sa dinno ti lugar da. Iti Baguio City, maangay ti rap inton Pebrero 23 iti Malcolm Square manipod alas 8 ti agsapa aging ga alas 5 ti malem. Adamat laeng dagiti mailata nga satellite registration iti tunggal munisipyo aging ga Setyembre at 30 ita at tawen. Ang umpisa talaga ng pagboto, nasa rehistro yan. So kung hindi ka naman nakarehistro, hindi ka talaga makaboto. Sana po magparehistro kayo kung hindi pa kayo nakarehistro o bukas po ang aming opisina. Hanggang Sabado po bukas po kami para ma-accommodate kayong lahat. Dante Gito, para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Sa Balyadamag, nagpalagip ti Human Settlements sa Adjudication Commission Cordillera kadagiti gumatgatang iti lote iti subdivision ken condominium iti panagridam. Ti Baguio City, ti kangatwan iti kaso ating tingitingan ti Human Settlements Adjudication Commission Cordillera. Adda pa kainigan dagito iti panakagatang kadagiti questionable a lote iti subdivision services. Sana panangipaa iti titulo kadagiti akin kukwa ken reklamo dagiti homeowners kontra iti developer. Agserserbi ti HSAC kas sa quasi-judicial agency amang dingdingag kadagiti real estate development concern ken homeowners association disputes. Attached agency rito iti DSOD iti wendag iti policy, planning ken program coordination lang. Kabayatan na imbapila ti ahensya iti kinapatag ti panangiparehistro iti DSOD iti nabukil nga Homeowners Association iti maysa as subdivision. Sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga OFW na gustong bumili ng lupain, house and lot sa subdivision or condominium unit, dapat mapanuri po tayo at alamin natin kung ang ating pinagbibilhan ay talagang rehistradong developer at seller ng inyong binibiling subdivision lot. Kabayatan na maminsan manen ang nagpalagip ti Bureau of Fire Protection Baguio iti panagannad ken panangliklik iti uram. Ilang Enero, 5 structural fire incidents tinailista iti Baguio City. Nagsarunumat a forest fire iti napasamang iti Mount Santo Tomas ken iti masakupan ti nasurok 3 hektarya tinauram ngem dokdoktanen pa iti otoridad di nagtaudan ti uram. Sigon iti BFP Baguio kadaw yan ay human activities kasi iti garbage sa burning. Lighted the cigarette butts can unplug electrical equipment. Noon, dagiti incident iti uram. Kampanya ti BFP, ti Fire Safety Prevention and Control, iswa kang runa nakidawday ti kooperasyon ti publiko
tapno maliklikan ti uram. Bueno, dagiti kang runan na damdamag iti PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera ti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, naimbag ngaldaw.